بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai ucapan beliau dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beliau nyatakan rasa syukur yang beliau rasakan lebih atau seperti jumlah huruf yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Qur'an atau seperti makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian beliau melanjutkan ucapan beliau atau pidato beliau dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, serta beliau membawa syair yang beliau tadi bacakan. Dari kemuliaan yang kita dapatkan umat Islam adalah dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. وبارك الله لنا ولكم في حلول شهر ربيع الأول شهر سيد الكائنات وحبيب رب البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ربيعا على قلوبنا وعلى أسماعنا وعلى أبصارنا. Dan beliau berharap bahwa datangnya bulan Rabi'unil Awal membawa banyak keberkahan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini adalah bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kemuliaan-kemuliaan dan keajaiban-keajaiban kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innana fi hadha ash-shahr al-mubarak na'ud alaqatina bi nabiyyina Muhammadin fanata'ammal fi wiladatihi ونتأمل في شمائله ونتأمل في خصائصه ونتأمل في معجزاته. Ketika kita masuk ke dalam bulan Rabi'unil Awal, kita memperbanyak meneliti atau membaca tentang sifat Nabi Muhammad, cara atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membasahkan lisan kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala qala lana am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, apakah mereka tidak mengetahui Rasul utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus, atau mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap Rasul. لذلك ولادته صلى الله عليه وسلم وضحت لنا معالم في هذه الحياة فربط نبينا محمد البشرية بالنبوة. Maka dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah memperlihatkan kepada kita kemukjizatan, kemuliaan para nabi. وربط الأرض بالسماء صلى الله عليه وسلم. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyambung antara langit dan bumi. وربط العادة بالمعجزة صلى الله عليه وسلم. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah adat menjadi mukjizat. لذلك صار أن نتأمل في خصائصه ونتأمل في شمائله لأنها التي تقربنا إلى محبته صلى الله عليه وسلم. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk membaca sejarah Rasulullah, membaca syama'il atau sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah penyebab untuk kita bisa cinta kepada Rasulullah. ولقد وضح لنا سيدنا علي بن أبي طالب في الشمائل ومن خالطه معرفة أحبه. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah mensifatkan sedikit daripada sifatnya Rasulullah, yaitu siapa orang yang dekat dengan Rasulullah niscaya lantas dia akan cinta kepada Rasulullah. Wa Sayyidina Abu Bakr kana yaqul ahbabtu min ad-dunya thalathan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, yang aku cintai dari dunia ini ada 3 perkara. Al-julus baina yadayk ya Rasulullah, duduk di antaramu ya Rasulullah, wan nadharu ilaik, dan melihat memandang wajahmu ya Rasulullah, wa infaq mali alaik, dan menginfakkan hartaku kepadamu. وكذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب عندما سأله ذلك الرجل عن حقائق المحبة قال كان أحب إلينا من كل شيء. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanyakan tentang cinta beliau kepada Rasulullah, Sayyidina Ali menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai dari segala apapun yang kami punya. Kana ahabba ilaina min anfusina wa min amwalina wa min auladina wa min al-ma'il barid fil yawm as-sa'if. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta kami, anak kami, keluarga kami, dan air yang dingin di saat kita lagi benar-benar membutuhkan air. وعندما نتعرف على خصائصه صلى الله عليه وسلم بتعمق
فهو يرى من أمامه كما يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم. Ketika kita memperdalam tentang cerita sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salah satu mukjizat beliau bisa memandang apa yang ada di belakang beliau seperti mana beliau memandang apa yang ada di depan beliau. ونظره يختلف على نظرنا فكان يقول للصحابة إني أنظر ما لا تنظرون وأرى ما لا ترون فقد يمتد نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم. Dan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh berbeda dengan pandangan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa pandangan aku ini tidak seperti pandangan kalian, penglihatan aku tidak seperti penglihatan kalian, dan disebutkan dalam sejarah bahwa Rasul sering melihat ke langit. كانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الأيام المتعددة دون أن يفطر. Bahkan dinyatakan di dalam beberapa sejarah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di beberapa hari tanpa berbuka puasa. فيقول للصحابة إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. Kemudian beliau nyatakan atau kemudian beliau jelaskan bahwa aku ini bukan seperti kalian, aku ini bermalam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memberikan aku minum, memberikan aku makan. وفي معجزاته ترى العجب وتسمع العجب فبيده الشريفة يسقي جيشا أكثر من 1400 نفر. Maka ketika kita teliti dengan mukjizatnya Rasulullah, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban, sehingga daripada mukjizatnya Rasulullah yang tercatat di dalam sejarah, beliau memberikan minum dari tangan beliau sebanyak satu tentara perang. ويشير بيده إلى القمر فينشق نصفين. Ketika beliau menunjuk ke arah bulan, maka bulan terbelah menjadi dua. قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا دليلا على هذه المعجزة العظيمة في حياته. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam Al-Qur'an, telah dekat hari kiamat dan bulan akan terpecah belah, dan itu adalah tanda daripada kemujizatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك نحن نسر ونبارك لأخينا الحبيب رضا بن يحيى على هذا المظهر المبارك وعلى هذه الثلة المباركة. Beliau sangat amat gembira dengan apa yang telah dilakukan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya di dalam pondok dan majelis ini. وإن الأمة اليوم تحتاج إلى إعادة النظر في قراءة شمائله وقراءة خصائصه وقراءة دلائل نبوته حتى نتعرف عليه صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. Karena memang umat manusia di zaman sekarang sangat amat membutuhkan untuk dikenalkan siapa itu sosok Rasulullah dengan membaca sejarahnya Rasulullah, syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولقد كشف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا عندما نرحل إلى قبورنا سنتعرض لثلاثة أسئلة صعبة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita ketika kita nanti masuk dalam kubur akan dipersembahkan kepada kita tiga pertanyaan yang sulit. الأول من ربك. Pertanyaan yang pertama adalah siapa Tuhanmu? والسؤال الثاني ما دينك. Pertanyaan kedua, apa agamamu? والسؤال الثالث من نبيك. Pertanyaan yang ketiga, siapa gerangan nabimu? فكلما تحقق الإنسان بهذه المحبة وكثرة الصلاة عليه وقراءة وتأمل في حياته وتعلق قلبه بهذا الحبيب استطاع أن يجيب هذه الإجابات بسهولة. Maka sebagaimana kita di dalam hidup kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, hadir dalam maulid, majlis maulidnya Rasulullah, dalam membaca sejarah-sejarah Rasulullah, kelak Rasulullah akan menolongkan kita. وأخيرا أبارك أيضا لأخي رضا هذا الشباب وهؤلاء الفتية، فالأمة ستقوم على هذه الفئة المباركة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mendoakan keberkahan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Ridha dengan adanya pondok pesantren ini, yang beliau katakan suatu saat pondok pesantren ini atau anak-anak pondok yang mondok di pesantren ini akan dibutuhkan dengan umat. والشكر للآباء الذين وضعوا أبنائهم في هذه الأماكن وهذه المواطن التي يديرها ثلة من أهل البيت الطاهرين. Dan beliau bersyukur kepada orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren ini, yang mana pemimpin pondok pesantren ini adalah salah seorang dari dzurriyyahnya Rasulullah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك ويكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين ويعطينا من بركة حبايبنا وعلمائنا وصلحائنا والحمد لله رب العالمين.